block abene ape dodo wa block ape yom no hujan aka yom no na nichim yomenge keje Asutsuare Junction ke ba yom no wa pe dodo wa no ko belejo keje aveime ke ba beke Akuse Junction ya blohi dodo wa no ko belejo na ba hoska keje Osudoku ke ba dodo wa ya. What kind of nonsense is that? I'm a Pueblo, at fight how? A Pueblo, at fight how? Sorry, we are sorry. 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 Yo, ihe wacho baba ikeba Osudoku TV. Ka bene walio wa Osudoku TV le waso kan wa masema ne wa mahisikpa ne wa malamunyu ike ni ne ngano ya ne wa ke maba foma bi ahingba mi kona aye ne ngano ya nga wakpopai mono wange Asutsuare ne acha hiomi no ke kananya jana wa chele ne mono wana jije ne apio singa hiomi no wa mabime ka mini he ne anga hiomi no. Igwape, good morning. Good morning. Igwape, kachamoke. Achami Akuno Kono Abraham MPP constituency organizer Sha Osudoku. Igwape yo, ihe mo baba ikeba Osudoku TV. Yo mochun. Kambe no wanga here, hiomi no epefu, ne chapiki kene hiomi no hioda, like mo bisika mini ne ngano yanga hiomi no. Wange demonstration pay ne eko wa blo inahi nge Osudoku especially wake wangela mwaje wagbekpo ne amlaluo ke the stakeholders ome anyene abape no kunge yawo lo ene wange yom no motuno gani Igwape yo like mo bisike mini nyengala na penga blohe abada no gu kekelo kan mini nyengala na penga blohe ko ye wa yomu no ni chumi agbo nange wa Osudoku popa no the biggest rice project in Wahomno, Koye golden exotic banana project in Wahomno, Koye Fujian in Wahomno, Koye a lot of business, shine fake as CCB Choji companies in Angewa Osudoku Panono. Say wa blow mahi, ne nofeno ko maleka logoji economic activities e ya no nge makonyo. Le bloji no kekle ne e ya. Lo wake wange demonstration no pe ka ata bene wa mana assurance ko kan ange wa blo me pe lokoji wa makpa Igwape yo mochum. Morning. Igwape kachamoke. Ochami tete amankwa Osudoku. Igwape yo ihe mo baba ikeba Osudoku TV. Yo momo Yo, wana ka hiomi no pefu ne jije hu pia singa hiomi no ikema bisika mini ne ngano ya nga wakpopa no nene no ya lesa ne ya no aka yewi o me angeno na ne wa blo me huhi ne eji nene esa ne wape ne Osudoku o ne anas ka ke diom no na ke adra district o ke disi ba eyewewo banana farm gayam no awi alore ngwa ke bio gayam no ayawewo shanfield ayawewo na ba hoska ka maje ka ma dodo waya ne wo wange moto ponu ma we ka maje ka ma ho moto ma pue ko he lore ma pue le mini ji wa se na na ba hoska ka je Osudoku ke ban ya ne taka wo lo wo ji wo lo wange ni no lu ka ta bene this year ka minister amaba ke abe wange no lore ko bi ya na Osudoku wange lane Osudoku mwasha metwebe ko dalle kada na wange dio me hu afiwase ka bringa yomno afiwase ne wange dio keno ko ba no tv ko ba ango na ayela pa le engano
Ikwa pe yo. Lo ikwa pe mini ongala na ape wa blo me. Wa blo ka bene ape dodo wa blo. Ape yom no hujan. Aka yom no na ni chimyo menge. Ke je Asutsuare Junction. Ke ba yom no wa pe dodo wa no ko belejo. Ke je aveime ke ba be ke Akuse Junction ya. Blohi dodo wa no ko belejo. Na ba hoska ke je Osudoku ke ba dodo wa ya. What kind of nonsense is that? Na ahisi ngale jone ama vote ame na abi itope lo ke je pio ke ya ke asusuwe ayim na amaba Osudoku na ba dra Osudoku ma to ebe ko le akoba yom ne hukla aba peblo atfat hawo apeblo atfat hawo Ikwa pe yo da mochum ka bene wa ngaye da ikwa pe good morning. Morning, madam. Ikwa pe ka chemoke. Kwa chem Stephen kwaje honyeji. Ikwa pe yo. Ihe mo baba ika ba Osudoku TV. Mochumka kwa baba. Ina ka no feno ko ehedo. Nye wika ye wicho ahedo. Ikema bisika mini nenga no ya nga yomi no. Ikwa pe mo che ko na population e person yem no. E ba kan man no ya me no wa yem no ngene. Ke je 92. Ne Lawrence no. Wa nga manomi. Wa blowing. Chobe point wade. Wa nga a lot of companies yem no. Nesa na yebu ama. Ke wade Akafonsin. Kewade Akafonsin. GPRT bi nye no. And every company is nye Osudoku yom no. Kewa company no kwade Akafon sugban. Kongma ibi kongma letepo kahame Akafonsin. Shenfe ngem no, fish won ngem no, apiwa nyam. Jean se kwa nge ke su politics be mi on. Ili kamu no. MP alo DC madewo ke edawe blo. Se ke MP ba ne ba league table ne ba ke wa vote ni maye bo ama. Eke maye bo ama no angele che. Ni MP madewo ji edawe blo. DC madeji edawe blo. No ko anu isi. No mo ko wo ngem no. Leba kan blo he no wange support oni. Wa ka da blo hawo. Ka da blo wange no lu wamat. Ka da blo wa no lu wamat. Ni no ba no wa chema chen. Chue pe no ba manie. No ka wange no. Ikwa pe yo mochum. La ka bene ni dra na aya ni chumi one. Kama peke ka so ani chumi o mamike. Ni chumi onu achun. O achun ma lo achun abayon lo. Mo ni ebi. Liko mengana ya chuni ha boy. Liko mengana achuni o hama lo ke ba ke. Lo wa la kan abayin ni chulo. Eyin si ewem. Ke ni lo le ne ke ma ni chuyo. Abayin ma e fun ni ma yewo. Lo wa ngem no ngene. Lo ibi moto bo nyewe. Lo le nyewe. Ni no wa ngewo ji lo ni. Ikwa pe yo mochum. Awecha good morning. Morning o. Good morning. Morning o. Ikwa pe nga saminya lo. Papa wa nga saminya. Yo, ka bene wa ye. Hio mi no pefu ne chapiki ke ne hio mi no hio. Lo ikema bisika mini wa nga pe nga hio mi no. Alo mini nga pe nga hio mi no. Kaje bene. Kaje wana na mayino. Ebe ka wa blo bahi. Ni wa blo ne hio. Wa nyeme ka wa cheme. Anyena ya Akuse. Blo hi naka masu hospital. Blo no. Lo wake wa demonstration pe ka abayo ne ba phone ne ka wa blo ne ba draw blo. Lo no wa demonstration o pe nga. Lo ingela mabisike demonstration no e maya no ka ata mini be. Ka ata be na ma pe blo lo ka ata mini be. Kata bene amadeke amakple kama play blo. Seke oslamika kiyo le wanga oslamiono. Come.